जान के रखिए प्रभु यीशु मसीह का कुछ प्लान है आपके जीवन তো में। জেনে রাখুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের আপনার জীবনে কোনো পরিকল্পনা আছে। आपका एक हाथ टूट गया तो क्या हुआ? আপনার একটা হাত ভেঙে গেছে তো কি হয়েছে? आपका एक पैर टूट गया तो क्या हुआ? আপনার একটা পা ভেঙে গেছে তো কি হয়েছে? आपका किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, इधर उधर वगैरह वगैरह छोटा छोटा है तो क्या इशू है? আপনার কিডনিতে প্রবলেম, হার্টে প্রবলেম, তো এইদিক ওইদিক ছোট ছোট আছে তো কি প্রবলেম? ये सब प्रॉब्लम लेके कभी मत बोलिएगा मेरा ये प्रॉब्लम है, हम प्रचार कैसे करें? এরকম প্রবলেম নিয়ে কখনো বলবেন না যে আমার প্রবলেম আছে আমি প্রচার কি করে या করব? मेरा पेट दर्द कर रहा हम प्रचार नहीं कर যে सकते। আমি আমার পেট ব্যথা করছে যে আমি প্রচার কি করে করব? ये मेरा पैर दर्द कर रहा हम प्रचार नहीं যে कर আমার পা सकते। ব্যথা করছে আমি প্রচার কি করে করব? पॉल कह रहा है हाथ पैर सब बंधा हुआ, कह रहा है मैं कर सकता हूँ। পল বলছে যে আমার হাত পা বাঁধা আছে যে আমি প্রচার করতে পারবো। आज देखिए शैतान आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में ना एक ही चीज बोलता है, দেখুন শয়তান আপনার জীবনে এবং আমার জীবনে একই জিনিস বলে तुम नहीं कर सकते যে हो, তুমি কিছু করতে পারবে না, तुम नहीं कर पाओगे, তুমি করতে পারবে না, तुम मर जाओगे, তুমি মরে যাবে। यही बीमारी तुमको मार देगा। ধ্বংসের মতো लेकिन হবে। प्रभु एकदम उल्टा कह रहा है, কিন্তু ঈশ্বর একদম পুরো উল্টো বলছে, कह रहा है कि तुम कर सकते हो, বলছে যে তুমি করতে পারবে, तुम्हारे द्वारा ही होगा, তোমার দ্বারাই হবে। ये बीमारी तुमको मारेगा এই नहीं, রোগ তোমাকে মারবে না, पूर्वजों का श्राप तुम तक आएगा नहीं, আগের बंशेर श्राप তোমার কাছে আসবে না। बाकी लोगों में रोग था लेकिन तुम में चंगाई रहेगा। परमेश्वर ये कहता है। हम लोग वचन खोलेंगे আমরা বাক্য খুলবো फिलिपियंस का 4:13। ফিলিপিও তার 4 অধ্যায় 13 পদ। ফিলিপিও তার 4 অধ্যায় 13 পদ বলছে যিনি আমাকে শক্তি দেয় তাহাতে আমি সকলই করিতে পারি। আমেন। हालेलुया। হালেলুয়া। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं हर एक चीज कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। লেখা আছে हालेलुया। প্রভু যিশুর দ্বারা আমি সকলই করিতে পারি কারণ সে আমাকে শক্তি দেয়। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ शुरू करने का पहले। আমি শুরু করার আগে আপনাকে একটা ঘটনা বলতে চাই, कितना कोई हमारा व्लॉग देखता है क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ घटना है। কারণ ওটার রিলেটেড অনেক ঘটনা আছে। तो बेसिकली हम लोग कहीं भी जाते हैं थोड़ा बहुत शूट करते हैं, आप लोग भी देख पाते हैं कि कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। যখন আমরা কোথাও যাই শুট করি এবং আপনারাও দেখতে পারেন যে আমরা কি করছি। क्या हुआ कुछ दिन पहले हम लोग गए थे गैंगटॉक, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह ये सब जगह, কিছুদিন আগে আমরা গেছিলাম গ্যাংটক, দার্জিলিং এইসব জায়গায়। और हम लोग 4 व्हीलर लेके गए थे, गाड़ी लेके गए थे। আর আমরা 4 চাকা গাড়ি নিয়ে যাই। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने सबको मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग दीघा जाने वाले हैं, সবাই মানসিকভাবে তৈরি ছিল যে আমরা দীঘা যাব। लेकिन दीघा करते करते अचानक से हम लोग बोले दीघा जब जा रहे हैं दार्जिलिंग ही चल जाते हैं। দীঘা যেতে যেতে আমরা ভাবলাম যে দীঘায় যখন যাচ্ছি তখন দার্জিলিং চলে যাই। और गाड़ी टर्न किया गया और रास्ता टर्न हो गया और हम लोग डायरेक्ट दार्जिलिंग निकल गए। আর গাড়ি টার্ন করা হয়, রাস্তা টার্ন করে আমরা দার্জিলিং চলে যাই। और जितना कोई को हमने बताया कि हम लोग जाने वाले हैं, আর যতজনকে আমরা বলেছিলাম যে আমরা যেতে যাচ্ছিলাম, वो लोग बोला मत जाओ, उठ नहीं सकोगे, जो ड्राइवर पहाड़ में कभी उठाया नहीं है वो जिंदगी में उठा नहीं सकता, ওরা বলে যে प्रैक्टिस लगेगा। ওরা বলে যেও না, যে ড্রাইভার কোনোদিন চালায়নি পাহাড়ে তারা যেতে পারবে না। और यहाँ से सिलीगुड़ी मैं और एक दोस्त हम लोग दोनों मिलके चला रहे थे। এখান থেকে শিলিগুড়ি আমি আর একটা বন্ধু ছিল, দুজনে মিলে চালাচ্ছিলাম। तो जाने का टाइम क्या हुआ, যাওয়ার সময় কি হয়েছে, वो रोड पे वो लड़का 120 किलोमीटर का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, যাওয়ার সময় ওই ছেলেটি 120 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালাচ্ছে। और वो मेरा दोस्त है, আর ও আমার বন্ধু। और मैंने जिंदगी में 120 किलोमीटर में नहीं चलाया। আর আমি জীবনেও 120 কিলোমিটার চালাই। मैं तो स्कूटी चलाता हूँ 20 में, আমি স্কুটি চালাই 20-তে, जो सब कोई जानता है वहाँ पर, সবাই যায় এখানে। और मैं गाड़ी चलाता हूँ 50 से 60 में, আর আমি ज़्यादा গাড়ি से ज़्यादा, চালাই 50 থেকে 60-এ, क्योंकि जिंदगी हमको बहुत प्यारा है। কারণ জীবন আমার খুব প্রিয়। लेकिन वहाँ पर ही सब दोस्त लोग हैं, কিন্তু ওখানে অনেক সবাই বন্ধুরা ছিল, मेरा भी इज्जत है, আমারও ইজ্জত আছে। तो हमको पूछ रहा था कि तुम कितना में चला लोगे, আর আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি কততে চালাবে। हम बोले चला लेंगे, देखते हैं। আমি বললাম চালিয়ে নেবো, দেখা तो যাক। लेकिन हमको पता है कि इस स्पीड से ज्यादा हम उठेंगे तो हो सकता है मेरा कंट्रोल खो जाए, क्योंकि हम चलाए नहीं है कभी। কারণ আমি জানতাম যে এই স্পিডের থেকে বেশি যদি চালাই তাহলে আমার কন্ট্রোল চলে যাবে, কারণ আমি চালাইনি কোনোদিন। तो जब हम चला रहे हैं, কারণ যখন আমি চালাচ্ছিলাম उस टाइम रूपा मासी का बेटा मेरा पीछे था, बड़ा बेटा, রূপা মাসির ছেলে, আমার বড় ছেলে পেছনে ছিল আমার, और कम ऑन डेविड कम ऑन, तू पारवी বলছে কাম অন ডেভিড তুই পারবি তুই পারবি, ऐसे कर रहा है এরকম করছে और चिल्ला रहा, बोले तू पारवी আর চিৎকার করছে যে হেই তুই পারবি তুই পারবি। और मेरा अंदर भी जोश आ আর गया, আমার ভেতরে জোশ চলে এসেছে। और हम एकदम उसको 4th गियर में डाले और पूरा पिकअप मार दिया, আমি একদম 4th গিয়ারে করে একদম পিকআপ করে দিয়েছি। और गाड़ी 120 से ऊपर स्पीड में जा रहा আর है। গাড়ি একদম 120-এর উপরে যাচ্ছিল। अचानक से হঠাৎ করে भोर को, एकदम भोर का टाइम, ভোরবেলা, একদম ভোরবেলা फॉग आ गया, একদম কুয়াশা চলে আসে, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, कुछ नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे, কিছু না, এখান থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছিল না, और पूरा फॉग, আর পুরোই কুয়াশা। और मेरा स्पीड 120, আর আমার স্পিড 120। और हम
रुक नहीं रहे, हम बोले 120 तो 120 ही रहेगा। আর আমি দাঁড়াচ্ছি না, 120 তো 120 अब থাকবে। वो लोग जितना कोई बोल रहा था ना जोर कर, अब ये लोग बोला आस्ते कर। আর যারা বলছিল জোরে করো তারা বলছে এখন আস্তে কর আস্তে কর। अब हम स्पीड में चला रहे আর আমি এখন স্পিডে চালাচ্ছি। और अचानक से मेरे सामने ना बैरियर आ गया। वो ट्रैफिक पुलिस लोग इधर एक ऐसे करके रखा, আর হঠাৎ করে আমার সামনে ব্যারিয়ার চলে আসে, ট্রাফিক পুলিশরা এখানে একটা করে রেখেছিল। और वो मोमेंट ऐसा था कि हम लोग सब कोई एक्सीडेंट हो जाते, আর ওই মোমেন্ট এমন ছিল যে সবার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতো, क्योंकि नजर नहीं आ रहा কারণ कुछ, দেখা যাচ্ছিল না কিছু। हम अंदाज में जस्ट चला रहे। আমি অন্ধভাবে চালাচ্ছিলাম। और जैसे वो वाला आया, আর যখনই সেটা আসে मैंने टर्न मारा, আমি টার্ন करी, गाड़ी पूरा ऐसे कट के निकला वो 120 का स्पीड में। গাড়ি একদম এরকম করে কেটে বেরোয় 120 স্পিডে। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया আর এর আগে আমি কখনো করিনি और कभी कर भी नहीं पाते, আর কখনো করতেও পারতাম না, लेकिन लोग मुझे बोल रहा था कि तुम कर सकते हो। কারণ লোক আমাকে বলছিল যে তুমি করতে পারবে। इसका बाद जब पहाड़ में उठ रहा है, এরপরে যখন আমরা পাহাড়ে উঠছিলাম, वो लड़का जो चला रहा था उसको कभी चलाना नहीं आता ওই था ছেলেটা पहाड़ में। যখন চালাচ্ছিল সে কখনো চালাতে পারেনি, उसको नहीं आता कि कैसे करके उठाना है पहाड़। ও জানে না পাহাড়ে কিভাবে গাড়ি তুলতে হয়। और गैंगटॉक का रास्ता अगर कोई गया है फिर भी ठीक है, গ্যাংটকের রাস্তা যদি কেউ গিয়ে থাকে তাও ঠিক আছে, लेकिन दार्जिलिंग का रास्ता अगर कोई गया है আর যদি দার্জিলিং এর রাস্তায় যদি কেউ গিয়ে वो থাকে ऐसे ही उठता है, ওটা এরকম ওঠে, ऐसे उठ के ऐसे ही जाता है। এরকম উঠে এরকম যায়। तो इंसान मतलब वहाँ अच्छा ड्राइवर प्रॉब्लम हो जाता है। আর ওখানে ভালো ভালো ড্রাইভারদের প্রবলেম হয়। तो ये लड़का को हम लोग मिलके जोश चढ़ा दिए थे पूरा। আর এই ছেলেটাকে আমরা সবাই মিলে তাকে জোশ দিচ্ছিলাম। हम लोग बोले तू पार भी। আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ তু सकेगा। हाँ, और हम तो लिए नहीं, हमको तो पता था और हम जोश में नहीं चढ़ेंगे जितना चढ़ गए। अब उसको हम लोग बोले तुम सकोगे। আমি তো জানি ওখানে আমি পারবো না, তাই এখন ওকে বলছি যে হ্যাঁ তুমি পারবে। और वो लड़का इतना अच्छा चलाया, আর এই ছেলেটা এত ভালো চালিয়েছে, 100 का स्पीड में पहाड़ के ऊपर रात को 2-3 बजे। 100 স্পিডে সে রাতের বেলা 2-3 নাগাদ চালিয়েছে। वहाँ का ड्राइवर आज तक नहीं उठाया होगा इतना स्पीड। ওখানকার ড্রাইভারও এত জোরে চালায়নি और ওখানে आप রাতে। लोग कोई भी ट्राई ना करे, আর এখন আপনারা কেউ চেষ্টা করবেন না। वो स्पीड में हम लोग ऊपर उठे। ওই স্পিডে আমরা উপরে উঠেছি। 3 घंटा लगा हम लोग को सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, 3 ঘন্টা লেগেছিল শিলিগুড়ি থেকে जो দার্জিলিং कि যেতে, इम्पॉसिबल था। যেটা সম্ভব ছিল না। लेकिन ये चीज पॉसिबल हो पाया क्योंकि कोई हम लोग को मोटिवेट कर रहा था कि तुम कर सकते हो। এটা পসিবল হয়েছে কারণ সে আমাকে কেউ বলছিল যে সময় নেই, যে তুমি করতে পারো। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चीज में मोटिवेट किया कि स्पीड में चलाओ, बोल भी सकता था आस्ते चलाओ, लेकिन ठीक है मोटिवेट का वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए। এটা ভালো জিনিস যে হ্যাঁ তুমি স্পিডে চালাচ্ছ, কিন্তু মোটিভেশনের জন্যই আমরা এগোতে পেরেছি। तो ये चीज हम आपको वही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप भी स्पीड में चलाइए, আমি ওইভাবেই বলছি যে আপনিও বলছি না যে আপনি ওইভাবেই চালাবেন, क्योंकि स्पीड ड्राइविंग मुझे खुद पसंद नहीं है। কারণ স্পিড ড্রাইভিং আমার নিজেরই অপছন্দের। वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था। আর ওটা ফার্স্ট আর লাস্ট ছিল। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कोई मोटिवेट कर रहा था कि तुम कर सकते हो, কিন্তু আমি আপনাকে কি বলছি যে কেউ মোটিভেট করছিল যে হ্যাঁ তুমি করতে পারো, जिस वजह से हम लोग कर पाए। যার জন্য আমরা করতে পেরেছিলাম। जब आपके साथ 5 लोग हैं, যখন আপনার সাথে 5 জন আছে, वो 5 लोग अगर नेगेटिव इंसान है, ওই 5 জন যদি নেগেটিভ হয়, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर আপনি पाओगे, জীবনে কিচ্ছু করতে পারবেন आगे না, ही नहीं बढ़ पाओगे। এগোতেই পারবেন না। अगर ऐसा 5 लोग हैं ना आपके आसपास जो कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बेकार हो, तुमसे कभी होगा ही नहीं, এই যদি এরকম 5 জন থাকে আপনার পাশে যে আপনার দ্বারা হবে না, আপনি পারবেন না, তুমি বেকার, তাহলে হবেই না আপনার দিয়ে। लेकिन वो 5 जन ऐसा रहे जो कहेगा आपको कि नहीं तुम सकोगे, যে ওই 5 জন যেন এমন থাকে যে আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ তুমি পারবে, तुम सकोगे, তুমি পারবে, कंटिन्यू आपको बोलेगा तुम कर लोगे, ক্রমাগত আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ তুমি করে নেবে, तुमसे हो जाएगा। তোমার দিয়ে হয়ে যাবে। देखिएगा आप सच में कर लीजिएगा। দেখবেন আপনি সত্যি করে নেবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। मुझे याद है जब हम स्कूटी चलाना सीख रहे थे, আমার মনে আছে যখন আমি স্কুটি চালাতে শিখছিলাম, तो मेरा वाइफ मेरे पीछे बैठती थी আমার স্ত্রী আমার পেছনে বসতো, और हम जैसे तैसे करके जाते थे, আমি যেমন তেমন করে যেতাম। तो उसका पैर बहुत बार कटा है मेरा वजह से, তার যে পা অনেকবার কেটে গেছে আমার জন্য। तो वो बोलता था तुम सकोगे। ও বলতো যে আমি পারবো। फिर जब हम गाड़ी चलाते थे, কিন্তু যখন আমি গাড়ি চালাতাম, तो जब अकेला निकलते थे, যখন একা বেরোতাম, तो मेरा वाइफ मेरे साथ बैठती थी, बोलता था तुम सकोगे, আমার স্ত্রী আমার সাথে বসে বলতো যে হ্যাঁ তুমি পারবে। और गाड़ी भी हम चला लिए। আর গাড়িও আমি চালিয়ে ऐसा बहुत सारा चीजों में हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट किए कि तुम सकोगे। এরকম অনেক বিষয় আমরা একে অপরকে সাপোর্ট করি যে হ্যাঁ তুমি পারবে। बहुत सारा चीज रहता है। অনেক কিছু জিনিস থাকে। सेम आपके लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा चीज है देख के लगा होगा कि हम नहीं सकेंगे, একইভাবে আপনার জীবনে অনেক জিনিস থাকতে পারে যে দেখে মনে হয়েছে যে আমি পারবো না, আমার দিয়ে হবে लेकिन না, परमेश्वर आपका साथ है। কিন্তু ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে। अगर आप आगे बढ़ोगे आप सक जाओगे। আপনি যদি আগে এগোন তাহলে আপনি পেরে যাবেন। अब ये जो वचन है, আর এখন এই যে বাক্য, ये मैं अपना जिंदगी में बहुत फॉलो करता हूँ। এটা আমি আমার জীবনে অনেক ফলো করি। लिखा हुआ है कि तुम हर एक चीज कर सकते हो লেখা আছে যে তুমি সবকিছু করতে পারো यीशु मसीह के द्वारा যিশু খ্রিস্টের দ্বারা, जो तुम्हें ताकत देता যে है। তোমাকে শক্তি দিয়ে থাকে। अब देखिए
ये बात कौन बोल रहा है जानते हैं? আর দেখুন এই কথা কে বলছেন আপনি জানেন? जो नया नियम का आधा किताब लिखा है, যে নতুন নিয়মের অর্ধেক বই লিখেছে। बाइबल का नया नियम का आधा किताब जिसने लिखा है। বাইবেলের নতুন নিয়মের অর্ধেক বই যে লিখেছে। अब ध्यान से सोचिए इस बात को। আপনি মনোযোগ সহকারে ভাবুন এই उसका কথাটা। दोनों हाथों में चेन बंधा हुआ है, ওর দুটো হাতে চেন বাঁধা उसका আছে, कमर में चेन बंधा हुआ ওর है, কোমরে চেন বাঁধা उसका আছে, पैर में जंजीर है, ওর পায়েও চেন বাঁধা उसको আছে, जेल में बंद करके रखा है, ওকে জেলে বন্ধ করে वो রাখা जेल में হয়েছে, बैठ के है ও জেলে বসে আছে और कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, আর বলছে আজ আমি করতে পারবো, मैं कर सकता हूँ, যে আমি করতে পারবো, मैं सब चीज यीशु मसीह के द्वारा कर सकता আমি हूँ। প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে সবকিছু করতে उसका हाथ পারবো। पैर सब बंधा हुआ है, ওর হাত পা সব वो বাঁধা हिल ছিল, भी नहीं पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा সে है, নড়তেও পারছিল না, খেতেও পারছিল না, लेकिन बंधा हुआ परिस्थिति में কিন্তু বন্ধন অবস্থাতেই कह रहे मैं यीशु मसीह के द्वारा सब चीज कर सकता हूँ, বলছে যে সে আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা সবকিছু क्योंकि করতে वो পারবো, मुझे ताकत दे रहा है, কারণ সে আমাকে শক্তি वो দিচ্ছে, मुझे सामर्थ दे रहा সে है। আমাকে সামর্থ্য দিচ্ছে। हालेलुया। হালেলুয়া। देखिए एक ऐसा परिस्थिति जहां पर ही वो कुछ नहीं कर सकता, দেখুন এমন একটা পরিস্থিতি যে সেখানে কিছুই করতে পারবে না। ये बात सच है, वो कुछ नहीं कर सकता वो এই परिस्थिति में। কথাটা সত্যি যে ওই পরিস্থিতিতে সে কিছুই করতে পারবে वो না, अपना ताकत से हिल नहीं सकता। সে নিজের শক্তি দ্বারা নড়তেও পারবে না। और जब हम लोग सोचते हैं ना कि वचन कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब हम लोग बहुत सारा चीज सोच लेते हैं, যখন আমরা ভাবি যে যখন বাক্য বলছে যে সবকিছু করতে পারবো না, এইভাবে আমরা অনেক কিছু ভেবে ফেলি। लेकिन यहाँ पर ही पॉल कह रहा है क्या चीज के बारे में, এখানে পৌল কি বলছে, কোন বিষয়ের কথা? कि उसको लेटर्स भेजना है, যে ওকে চিঠি পাঠাতে হবে, उसको प्रचार करना है, ওকে ওই যে প্রচার করতে उसको হবে, यीशु मसीह के बारे में बोलना है, ওকে যীশু খ্রিস্টের ব্যাপারে বলতে হবে। और वो कह रहा है कि मैं करूंगा, আর ও বলছে যে আমি করব, मैं सब कर पाऊंगा। আমি সবকিছু করতে পারবো। देख के नहीं लग रहा कि वो कुछ कर पाएगा। দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে কিছু করতে ठीक পারবে। इस वचन के पहले पॉल और भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है। ঠিক এই বাক্যের আগে পৌল আরো যে স্ট্রং স্টেটমেন্ট দেয়। फिलिपियन 4 का 13 का पहले 11 और 12 अगर पढ़िएगा, स्पेशली अगर आप 12 पढ़िएगा, वहां पर ही लिखा हुआ है मैं हर एक परिस्थिति में जीना सीख लिया हूं, मैं खाली पेट और भरपूर पेट में भी जीना सीख लिया हूं। ফিলিপিওতে 4 অধ্যায় 11 এবং 12 পদ, এই কথা আমি অনাটন সম্বন্ধে বলিতেছি না, কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। আমি অবনত হইতে জানি, অপচয় ভোগ করিতেও জানি। প্রত্যেক বিষয় ও সর্ববিষয় আমি তৃপ্ত কি ক্ষুধিত হইতে, উপচয় কি অনাটন ভোগ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। আমেন। हालेलुया। হালেলুয়া। बोल रहा है मेरे पास जो है उसमें मैं संतुष्ट रहना सीखा हूँ, যে আমার কাছে যা কিছু আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে उसमें শিখেছি, मैं खुश रहना सीखा हूँ। সেটাও আমি খুশি থাকতে শিখেছি। और बोल रहा है जब मेरे पास खाना नहीं है उसमें भी मैं रहना सीखा हूँ, और जब मेरा पेट फुल है उसमें भी मैं रहना सीखा हूँ। বলছে যখন আমার কাছে খাদ্য নেই তখনই সেখানেই সেই সময় আমি থাকতে শিখেছি, যখন আমার খাবার পেট ভর্তি তখন আমি সেই সময় থাকতে শিখেছি। मतलब पॉल कह रहा है मैंने गरीबी देखा है, যে পৌল বলছে যে আমি গরিবি वो দেখেছি, कह रहे हैं मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा परिस्थिति आया कि जब मुझे खाना भी नहीं मिला, যে বলছে যে আমার জীবনে এমন এমন পরিস্থিতি এসেছে যখন আমি খাদ্য পাইনি, जब मेरे पास रहने का भी जगह नहीं था, যখন আমার কাছে থাকারও জায়গা ছিল না, जब मेरा परिस्थिति बहुत खराब था, যখন আমার পরিস্থিতি খুব খারাপ जब ছিল, मैं अकेला अकेला रोता था, যখন আমি একা একা কাঁদতাম, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां से मुझे निकाला है, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেখান থেকে আমাকে বার तो করেছে, यहाँ से भी निकालेगा। তো এখান থেকেও বার করবে। जब वहां से वो मुझे बाहर निकाल के लाया, যখন সেখান থেকে আমাকে সে বাইরে নিয়ে तो ये এসেছে, जेल का गेट बहुत बड़ा बात नहीं তো है। এই জেলের গেটটাও অনেক বড় কথা নয়। पॉल ये चीज कह रहा है, পৌল এই কথাটা বলছে। जब कभी भी आप कहते हो ना कि मैं यीशु मसीह के द्वारा कर सकता हूँ, যখনই আপনি বলছেন যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বারা আপনি করতে পারেন, हमेशा ये मत सोचे कि ये आपका सपना या आपका प्लान के बारे में बोल रहा है, ভাববেন না যে এটা আপনার স্বপ্ন বা আপনার পরিকল্পনার ব্যাপারে বলছে, या आप सोच रहे हैं कि मुझे एक मर्सिडीज खरीदना है और मैं कर सकता हूँ। বা আপনি ভাবছেন আমাকে নিজেকে একটা মার্সিডিজ কিনতে হবে যে আমি করতে পারবো। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, অবশ্যই আপনি করতে পারবেন, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बड़ा कुछ बोल रहा है। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট ওর থেকে বড় কিছু বলছে। परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कुछ प्लान है, ঈশ্বরের কাছে আপনার জীবন নিয়ে খুব কোনো প্ল্যান আছে। और कभी ये मत सोचिए कि अगर आप यहाँ बैठ के हो आपके लिए कोई प्लान नहीं है। আর কখনো এটা ভাববেন না যে আপনি যদি এখানে বসে থাকেন আপনার জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই। देखिए हो सकता है मैं आपको कॉल नहीं करता हूँ, হতে পারে আমি আপনাকে কল করি না, हो सकता है आपका हो सकता है हमारे लीडर से सही से बात नहीं होता है, হতে পারে আপনার আর লিডারদের মধ্যে বেশি কথা হয় না, हो सकता है आप सिर्फ संडे आते हो, वचन सुनते हो, चले जाते हो, হতে পারে আপনি শুধু সানডে আসেন, বাক্য শুনেন এবং চলে যান, या हो सकता है आप एवरी टाइम कनेक्टेड हो। বা হতে পারে আপনি সব সময় কানেক্টেড আছেন। जो भी है, लेकिन प्रभु के लिए आपके लिए प्लान है। যাই হোক, কিন্তু প্রভুর কাছে আপনার জীবনের জন্য পরিকল্পনা আছে। बिना प्लान का प्रभु ने आपको जिंदा नहीं रखा है, বিনা পরিকল্পনাতে প্রভু আপনাকে और বাঁচিয়ে রাখেন। वो प्लान पूरा होने में आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, আর এই পরিকল্পনা পুরো হতে আপনার মনে হবে খুবই মুশকিল, बहुत मुश्किल लगेगा आपको, মনে হবে খুবই মুশকিল, लगेगा नहीं होगा, মনে হবে হবে না। लेकिन आप अपना ना
कंफर्टेबल जोन में हो, কিন্তু আপনার যে কমফোর্টেবল জোন আছে সেটা आप अपना घर में हो, आप एकदम खुला फिला घूर रहे हो, सब कुछ आपके पास है, हाथ पैर सब ठीक है आपका, আপনি একদম ঘরে বসে আছেন, আপনার হাত পা সবই ঠিক আছে, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि कैसे होगा। কিন্তু তাও আপনি বলছেন যে কি করে হবে। एक ऑस्ट्रेलियन पास्टर, उसका नाम है निक, একজন অস্ট্রেলিয়ান পাস্টর যার নাম নিক, उसका हाथ पैर कुछ नहीं है, যার হাত পা কিছু নেই, कुछ भी नहीं, ना हाथ है ना पैर है। কিছুই নেই, যার হাত আছে না পা আছে, वो कह रहा है मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर আর सकता সে हूँ। বলছে যে আমি প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বারা সবকিছু করতে पूरा পারি। वर्ल्ड में वो प्रचार किया है, পুরো ওয়ার্ল্ডে সে বিশ্বে वो প্রচার स्विमिंग করেছে, भी कर लेता है সুইমিংও করতে बिना পারে हाथ पैर का। বিনা হাত আর পাতে। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। কেন? কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বারা সে সকলই করিতে পারে। आप जानते हैं वो सुसाइड करने वाला था जब उसको पता चला उसका हाथ और पैर नहीं है, আপনি জানেন যে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে তার হাত আর পা নেই, क्योंकि जब बच्चा एकदम छोटा रहता है उसको कुछ पता नहीं रहता वो कैसा है। কারণ বাচ্চা যখন অনেক ছোট থাকে সে জানে না যে সে কিরকম। कभी कभार माँ बाप का गलती का वजह से एक छोटा सा बच्चा का जिंदगी खराब होता है। কখনো কখনো মা বাবার ভুলের দরুন কোনো একটা বাচ্চার জীবন নষ্ট হয়ে যায়। तो उसको जब रियलाइज हुआ, जब वो 8 साल 9 साल का हुआ, वो देखा कि उसका हाथ पैर नहीं है, नॉर्मल नहीं है वो, যখন সে বুঝতে পারে, সে যখন বড় হয় 8-9 বছরের হয়, সে বুঝতে পারে যে তার হাত পা কিছুই নেই, और तब वो पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। তখন সে জিজ্ঞেস করে যে আমি এরকম কেন। सब जगह उसने क्वेश्चन किया, সব জায়গায় প্রশ্ন করে সে, मंदिर मस्जिद मजार हर एक चीज वो देख लिया, মন্দির মসজিদ মজার সবকিছু সে দেখে सब নিয়েছে। जगह पूछा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया मुझे, সব জায়গায় জিজ্ঞেস করে যে ঈশ্বর আমাকে এরকম কেন বানিয়েছে, ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, এরকম কেন বানিয়েছে ভগবান আল্লাহ আমাকে এরকম কেন বানিয়েছে, या गॉड किसने बनाया मुझे যে ऐसा। ঈশ্বরকে কে বানিয়েছে আমাকে এরকম। जब वो बाइबल पढ़ा, যখন সে বাইবেল পড়ে, उसके सामने बाइबल का एक वर्स आया, ওর सामने একটা বাইবেলের ভার্স আসে, वहां पर ही प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग पूछता है एक व्यक्ति के बारे में कि प्रभु ये अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किया या इसका माँ बाप ने पाप किया, किसने पाप किया। সে পড়ে যে সেখানে যিশু শিষ্য জিজ্ঞেস করছে তাকে যে এই অন্ধ কেন, এর মা বাবা পাপ করেছে না এ পাপ করেছে। मतलब वो पूछ रहे प्रभु इसका परिस्थिति ऐसा क्यों है, इतना गंदा परिस्थिति इसका क्यों है, क्या इसने पाप किया या इसका माँ बाप ने पाप किया कि इसका ऐसा हाल है। সে জিজ্ঞেস করছে যে প্রভু এইরকম এর পরিস্থিতি কেন, যে কি এ পাপ করেছে না এর মা বাবা পাপ করেছে যে এর পরিস্থিতি এরকম, क्यों ऐसा हाल है। কেন এরকম অবস্থা। प्रभु कहता है इसका हाल इतना खराब है क्योंकि मैं ठीक करने वाला हूँ। প্রভু বলে যে এর হালাত এত খারাপ কারণ আমি ঠিক করতে চলেছি তাকে। बचपन से ये रो रहा है क्योंकि इसका आंसू मैं पोंछने वाला हूँ। ছোটবেলা থেকে সে কাঁদছে কারণ এর চোখের জল আমি পুষতে চলেছি। इसके जीवन में अभी तक चंगाई नहीं मिला क्योंकि अब मैं इसे चंगाई दूंगा। এর জীবনে এতক্ষণ সে অসুস্থতা পায়নি কারণ সে আমি তাকে সুস্থতা দেব। प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों में हाथ रखा প্রভু যীশু খ্রিস্ট তার চোখে হাত রাখে और कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, আর বলে সে তোমার বিশ্বাস তোমাকে और সুস্থ उसका করলো, आंख खुल गया আর তার চোখ খুলে और যায় वो देखने लग আর সে गया। দেখতে পায়। ये चीज वो पास्टर निक ने देखा এই জিনিসটা সেই পাস্টার নিক দেখেন और वो समझ गया मेरा हाथ और पैर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। আর সে বুঝতে পারে যে আমার হাত আর পা নেই কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাকে সুস্থ করবে। पूरा दुनिया उसको जवाब नहीं दे पाया क्यों। পুরো দুনিয়া তাকে জবাব দিতে পারেনি যে কেন। वो सब जगह पूछते रहा क्यों ऐसा। সে সব জায়গায় জিজ্ঞেস করতে থাকে যে কেন এরকম। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं चाहता था যীশু খ্রিস্ট বলে যে কারণ আমি চেয়েছিলাম और मैं तुमको यूज करूंगा। আর আমি তোমাকে ব্যবহার করব। लोगों का हाथ पैर होके उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जो उसका हाथ पैर नहीं उतना इस्तेमाल हो गया वो। মানুষের হাত পা থেকেও যে যত ব্যবহার না করতো সে তার না থেকে সে তত ব্যবহার করেছে। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, हो सकता है आप भी जानते होंगे। অনেকে জানে সে তার ব্যাপারে, হয়তো পারে আপনিও জানেন তার ব্যাপারে। तो जान के रखिए प्रभु यीशु मसीह का कुछ प्लान है आपके जीवन তো में। জেনে রাখুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের আপনার জীবনে কোনো পরিকল্পনা আছে। आपका एक हाथ टूट गया तो क्या हुआ, আপনার একটা হাত ভেঙে গেছে তো কি হয়েছে, आपका एक पैर टूट गया तो क्या हुआ, আপনার একটা পা ভেঙে গেছে তো কি হয়েছে, आपका किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, इधर उधर वगैरह वगैरह छोटा छोटा है तो क्या इशू है। আপনার কিডনিতে প্রবলেম, হার্টে প্রবলেম, তো এইদিক ওইদিক ছোট ছোট আছে তো কি প্রবলেম। ये सब प्रॉब्लम लेके कभी मत बोलिएगा मेरा ये प्रॉब्लम है, हम प्रचार कैसे करें, এরকম প্রবলেম নিয়ে কখনো বলবেন না যে আমার প্রবলেম আছে আমি প্রচার কি করে या করব, मेरा पेट दर्द कर रहा हम प्रचार नहीं कर যে सकते, আমি আমার পেট ব্যথা করছে যে আমি প্রচার কি করে করব, ये मेरा पैर दर्द कर रहा हम प्रचार नहीं যে कर আমার सकते। পা ব্যথা করছে আমি প্রচার কি করে করব। पॉल कह रहा है हाथ पैर सब बंधा हुआ, कह रहा है मैं कर सकता हूँ। পল বলছে যে আমার হাত পা বাঁধা আছে যে আমি প্রচার করতে পারবো। आप सोच रहे बाहर जो जेलर है वो लोग सोच रहा है कि इसको तो बांध दिए, अब ये कैसे क्या करेगा, বাইরে যে জেলেরা থাকছে যে একে তো বেঁধে ভাবছে যে একে তো বেঁধে দিয়েছে যে এ কি করতে পারবে আর, अब तो ये कुछ नहीं कर सकता, এবার তো এ কিছুই করতে পারে না। लेकिन वो उस परिस्थिति में कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে সে বলে যে হ্যাঁ আমি করতে পারবো। तो जो लोग सोचा कि ये नहीं कर सकता उनका ऐसे ही उनको गुस्सा आ गया होगा। আর যারা ভাবছিল যে সে করতে পারবে না তারা এমনিতে হয়তো রেগে গেছিল। तो इसीलिए आज देखिए शैतान आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में ना एक ही चीज बोलता है দেখুন শয়তান আপনার জীবনে এবং আমার জীবনে একই জিনিস বলে
तुम नहीं कर सकते যে हो, তুমি কিছু করতে পারবে না, तुम नहीं कर पाओगे, তুমি করতে পারবে না, तुम मर जाओगे, তুমি মরে যাবে, यही बीमारी तुमको मार देगा। এই রোগটাই তোমাকে মেরে ফেলবে, तुम्हारा हालत तुम्हारा पूर्वजों की तरह होगा। তোমার হালাত তোমার ওই যে আগের বংশের মতো लेकिन হবে। प्रभु एकदम उल्टा कह रहा है, কিন্তু ঈশ্বর একদম পুরো উল্টো বলছে, कह रहा है कि तुम कर सकते हो, বলছে যে তুমি করতে পারবে, तुम्हारे द्वारा ही होगा, তোমার দ্বারাই হবে, ये बीमारी तुमको मारेगा এই नहीं, রোগ তোমাকে মারবে না, पूर्वजों का श्राप तुम तक आएगा नहीं। আগের বংশের শ্রাপ তোমার কাছে আসবে না। बाकी लोगों में रोग था लेकिन तुम में चंगाई रहेगा, বাকিদের রোগ ছিল কিন্তু তোমার মধ্যে और সুস্থতা तुम्हारे থাকবে, द्वारा चंगाई আর होगा, তোমার দ্বারা সুস্থতা হবে, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा घराना बचाया তোমার जाएगा, তোমার দ্বারা তোমার সেই ঘরকে বাঁচানো যাবে, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा बच्चा को ब्लेसिंग मिलेगा, তোমার দ্বারা তোমার বাচ্চা ব্লেসিং, तुम्हारा माँ बाप को ब्लेसिंग তোমার मिलेगा। মা বাপ আশীর্বাদিত হবে। परमेश्वर ये कहता है, প্রভু যিশু এটা বলে, तो अगर अगर आप ये वचन को डिक्लेयर कर रहे हो अपने लिए, আপনি যদি এই বাক্যকে নিজের ঘোষণা করেন নিজের জীবনের জন্য, कभी भी अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई भी परिस्थिति में, কখনো যদি আপনি ঘোষণা করেন যে কোনো পরিস্থিতিতে, जान के रखिए ये वचन जिंदा है, জেনে রাখবেন যে এই বাক্য জীবিত, ये वचन 100% जीवित है, এই বাক্য 100% জীবিত, और ये वचन काम करता है। আর এই বাক্য কাজ করে। कभी भी आप मुश्किल परिस्थिति में हो, কখনো আপনি মুশকিল পরিস্থিতিতে আছেন आपको लग रहा मैं नहीं कर আর पाऊंगा, আপনার মনে হচ্ছে আমি করতে পারবো না, होगा नहीं, হবে না, नहीं कर पाएंगे, নেই করতে পারবো না, उस परिस्थिति में ওই পরিস্থিতিতে परमेश्वर आपको ये वचन देता है। ঈশ্বর আপনাকে এই বাক্য দেবে। उस परिस्थिति में जब आपके जीवन में प्रॉब्लम है, ওই পরিস্থিতিতে যখন আপনার জীবনে প্রবলেম আছে, उस टाइम आप जस्ट अपना आंखों को बंद ওই करिए, সময় আপনার চোখকে নিজে বন্ধ कुछ করুন, मिनट के लिए शांत हो जाइए কিছু সময়ের জন্য শান্ত হয়ে और যান कहिए मैं कर सकता আর हूँ, বলুন আমি করতে পারবো, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं कर প্রভু सकता যীশু हूँ। খ্রিস্ট দ্বারা আমি করতে পারবো। अब आंख बंद करिए, এবার চোখকে বন্ধ করুন, आंख बंद करिए, চোখকে বন্ধ করুন, जस्ट अपना उन सब परिस्थिति के बारे में सोचिए जो आप नहीं कर सकते। সেই সমস্ত পরিস্থিতির কথা ভাবুন যেগুলো আপনি করতে পারবেন না, कुछ भी ऐसा चीज जो आपको करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, যে কোনো জিনিস আপনি করতে চান কিন্তু আপনি করতে পারছেন না, अब अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, মানে নিজের মাথার উপরে হাত রাখুন, एक हाथ अपना सिर के ऊपर रखें, একটা হাত নিজের মাথার উপরে एक রাখুন, हाथ अपना बाइबल को पकड़ के रहिए একটা হাত দিয়ে আপনি বাইবেলকে ধরে রাখুন और कहे कि यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता আর বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা আমি সবকিছু করিতে हूँ। পারি, बोलिए यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता আর हूँ, বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা আমি সবকিছু করিতে পারি, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता প্রভু हूँ। যীশু খ্রিস্টের দ্বারা আমি সকলে কিছু हो করতে सकता है পারি। यहाँ कोई है जिसको लग रहा है कि मेरा लोन कभी क्लियर नहीं हो सकता, হতে পারে এখানে এমন কেউ আছে যে ভাবছে যে আমার লোন কখনো ক্লিয়ার হতে পারে না, आप कहें कि यीशु मसीह के द्वारा ये साल सब क्लोज होगा। আপনি বলুন যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা এই বছর সবকিছু হবে। अगर आपको लग रहा है कि आपका कंस्ट्रक्शन कभी हो नहीं सकता, আপনার মনে হচ্ছে যদি আপনার কনস্ট্রাকশন কখনো হবে না, कहिए यीशु मसीह के द्वारा होगा। বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা হবে। अगर आपको लग रहा है कि आपको कभी घर नहीं मिल सकता, गाड़ी नहीं मिल सकता, कि यीशु मसीह के द्वारा होगा। আপনার যদি মনে হচ্ছে কখনো আপনি ঘর পেতে পারেন না, গাড়ি পেতে পারেন না, তাহলে বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা হবে। अगर आपको लग रहा है आप कभी प्रचार नहीं कर सकते, कहिए यीशु मसीह के द्वारा पॉसिबल होगा। আপনার যদি মনে হচ্ছে আপনি প্রচার করতে পারেন না, বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা হবে। आपको अगर लग रहा है आपको प्रोफेशनल तरीका से गाना है प्रभु यीशु मसीह के लिए और आपको लग रहा है ये हो नहीं सकता, कहिए यीशु मसीह के द्वारा ये पॉसिबल होगा। আপনার যদি ইচ্ছা আছে আপনি প্রফেশনাল দ্বারা মতো গাইবেন, তাহলে বলুন প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা হবে।